lau lau kainom hangela aseng mama khumuko nang I am sorry yam toina haigan mamira thengna ba khuding nang na tawru ba thaba khuding makta sorry da haile ba mira aduna kai dore haiba matam da I am sorry haiba wo haiji gi aseng ma meaning ji mangsil e season ba hen man greba aina tawru da ba thabak ta akoi khanju khandana I am sorry gaina pangai thaiba akoi na taw da ba thabak ta akoi na isa itanda fall dosan jaba aduna aseng ba truti kaino haiba matam da akoi na kai gumba lan su lan da ba thaba am da akoi na sorry sum pangai thai taraba adu ai taraga di nang na sa gi self confidence wat pada gi thola panga ta ne ba it's a basic sign of insecurity ne ba du dai da tai do adu aina haiji apologize sung to no have nate ai mamang da hanjana suggest to be a gentleman akoina kai gumba lalu thabak ta ai apologize to godawni ai lale I am sorry haiga dawni adu wai isana lan da thabak ta kai dong da sorry hairoi dawni aduna ne ai nang sigi video sida ai we ni pan khak haigi aduna hairi ba thabak ni pan je ai gi opinion da ko si taw tar ga di you should never feel sorry sungai haibam thokte ba khoi first akoina apologize to roi da je kari no haiba matam da akhoi gi punsi da gi mi khara kak that khiba matam da ko apologize sung to roi dawni maram di kai no ha matam da punsi have a journey ne life is a journey aduna nangi journey du da mi pung khudi mak loi mak samina ba yabadi nate da karamana fariba nangona karamana nangi punsi da value happy karamana nangona toxic goiriba karamana negativity putraiba aduguma negativity puraiba toxic oiriba people me amdri loina ma kauthok pam jangeba aduduna moi kauthokre moi kauthakre na nangona kashi nuai ta phobom thokte ba apologize to bam thokte ba mi khara madi ko masi difficult katang oigani katang lugani ba masi realize to ba maram di kaigino ha matam da ain tai je faribra haina kai khangani ba adubu aseng badi toxic people negativity people je kauthokki ba matam da nangi punsi yam thin healthy lifestyle ama provide to ba da ko yam thin chong na mating pangani in fact it's very healthy coming to number 2 apologize to roi thaba amna kaino haiba matam da for saying no mama am happy point je panjagre no haiba tang dawni thaba kudi man loina ba mi pung kudi ma yana ba sat pa di oithok ta ba pone ba adu dai di nang apologize to bam thokte ba mi imna kainom haire ne nang thaba am sinare ne nang kaisu tawdra su kai de ba nang ngamoi da boi tardi tawda ba kai de ba ma nungai roi na aina tawni haiba leite ba kai gum nang thabak tu 100% people ngam da tar ga di ko you should not do it taw roi da bane madugi sign do khoi gi good leader ma gi sign ne ba khanga ba nang mi pung kudi ma please tawra ga sat su ya ne ba ko ma mi pung kudi ma nang loina please tawna ba sat pa matam da nang nasagi thabak ta phajana focus pi ba ngama roi ba nang nasagi self respect ma nga ni ba ko khoi hairing ai ya ba mi ji mi kanam ta na kai ni nang nasagi respect ma ka ni ba adu na no hai ba tamo ba nang di pha ba ni no ko ai wakhal da di mi na nungai gi roi mi na kai khan gi ni ai masi taw da ga di kai khan ga ni ba adu bu kai no hai ba matam da nang na no hai do khib du na nang gi self respect hengala ka ni adu gi mathak ta mi na nang respect to hela ka ni coming to number 3 nang apologize sum to roi da ba amana nang nasagi matam phajana nang wa nasana thana na matam bija ba je masi gi da mak te apologize to roi da ne ba ai matam pum da ai gi friend khata ge lagini ai matam pum da relationship khata ga lagini ai matam pum da parents ki manak ta lagini ai je group amaga laita yade haiba gi wakhal je thado oba nang nasana thanda priority ma pi bu jange ba khanga ba nang nasana thanda priority pi draba nang puchi da successful oiba sungam ngam oiba nang nasana thanda hana care lo ba haitraga di ko mi care lo ni ai mi manak ta laini haiba yade alone time khar darka oiba ma du dai du nang gi wakhal je ke hani shanti leiba ngatang khan ba ngam ba kari tauji ge haiba du loina mang adu dai du da khanga doi ne ba ai samjam coming to number 4 da khoi apologize sum to roi da ba amna kaino haiba matam da nang nasana thanda khoi gi paisa spend tau jabu da ne kasu apologize to bam thokte ba kai gum por ma atang gari impa men khala je atang jacket impa men khala je atang ma phung pa men khala je nang nasana thanda treat tau jabu da ko kasu ma dai da nungai jani ngai leite ba nasana thanda nang na pam jaba por ma leiba matam da ma du dai hengkal li je nang gi self esteem je hengkal la ne ba ko aduga nang sum successful people yeng ho successful people gaina moi gi priority pi ba je kai da pi gi haba matam da moi gi fulfilling life ma moi na ba matam da moi masa gi hana moi ni pam jaba da madu ju fulfill tau na ho nei ba ngasai gi life to nungai han gi hai ta ga di moi masa ai pa li ni adu to ni na kasu lei jati ba pa ma ga di nang nasana thanda treat to bam changi madu dai du apologize to roi dam ne ba example oina ai di atang ma perfume dum lei ba ko perfume ad na te si di ai gi experience ne ko adu duna this cost like $475 this perfume and Tom Ford ki si perfume je $475 pi ba ko adu itar jo aina pa ma di ai dum yum da lei ba si video nam da paka kap se le ba hai tar ai sai thanda ai nungai ba phaujari ne ba adu na ai sai thanda treat bi jai ne ba ai ka si dai ai $475 $500 ai spend tawre na kasu engon da nungai ta ba leite ba ai pa ma ga di pa me I treat myself adu na alone time ni matang da hiring ai si da ko khoi first thing da khoi morning da hawal len khala je morning da nang sai ya to kana mun na dring da alone time khar darka hoy ba kai ni nang sa gi breakfast nang chaning ba bu sem jabo er su nang meditation pam jaba mi yoga na meditation ngak to wi ba exercise pam bi ba mi yoga na exercise ngak to wi ba nang na sa na thanda priority pi raga nang na sa gi body gi phajana care tawraga adum ma mayam do yam thina important oy ba mi lak tringai da nang na sa na thanda hana punchi je ngasi no mi je si tawdoi ni hana plan je to thok pa nang na sa je yam na fresh ohen ba nang na sa da hana priority pi ba tawra yeng ko it's very important coming to number 5 nang na apologize sum to roi da ba amna how you feel nang na khalli ba nang wanda kai phawri ba ha ba do moi da hai do pa matam da nang kai su nungai ta ba phawam thokte ba nang na di khalam ba yai ba aina si ai na asimi je ai shauningi asimi je ai nungai te kaina hai ba matam da nang wanda ki ba natraga nungai ta ba
ꯐꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯩ ꯈꯟꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯗꯨꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪ ꯇꯧ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯅꯪ ꯇꯧ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯪ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯅꯪꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ you have to own that coming to number 6 ꯇ ꯌꯥꯝꯅ important ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ you should not apologize for being yourself ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯅ ꯊꯟꯗ ꯑꯣꯏꯖꯕꯒꯤ apologize ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ apology ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩ ꯃꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯗ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯐꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯔꯥꯏ ꯇꯥꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯤꯒ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯆꯤꯔꯥꯏ ꯐꯖꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯗꯤ you should not be scared ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯅꯁꯥꯗ insecurity ꯐꯥꯎꯖꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯅ ꯊꯟꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯗꯤ ꯐꯗꯧꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯗꯤ ꯐꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯅꯁꯥꯅ ꯊꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯪꯉꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯅ ꯊꯟꯗ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ ꯊꯦꯡꯛꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯗꯥꯟꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯗꯅ ꯗꯥꯟꯁ ꯇꯧꯔꯣꯀꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯪ ꯀꯣꯏ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯦꯗꯅ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯂꯣ ꯅꯪ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯇꯨꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛꯄꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯨꯅꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ just being yourself ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯠ ꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯟꯅꯕ ꯍꯤꯞꯄꯗꯣ ꯇꯧꯒꯅꯣꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯟꯅꯕ ꯑꯩ ꯃꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯌꯨꯗꯨꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯌꯨꯗꯨꯗ ꯍꯩꯅꯗꯕ ꯐꯥꯎꯔꯦꯗꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯖꯅꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟship ꯑꯣꯏꯖꯅꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ they are not for you ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯧꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯤꯜꯇꯔꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯅ ꯈꯪꯍꯧꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯦꯟ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯤ no one is perfect ꯑꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯅ ꯐꯖꯕ ꯅꯪꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯁꯨꯅ ꯐꯅ ꯐꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ imperfection ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯐꯅ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ 100% ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯐꯅ ꯐꯖꯖꯅꯨ anywhere ꯅꯪ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯗꯣ ꯈꯪꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯗꯣ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ imperfection ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ coming to number 7 you should not apologize for other people ꯅꯪꯒꯤ ನಮಾನವ ಒಯ್ಸನು ನಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಯ್ಸನು ನಂಗೆ ಮಖಾದ ಥಬಕ್ ತೌಬ ಒಯ್ಸನು ಮೊಯ್ಗಿದಮಕ್ತ ನಂಗೆ ಅಪೋಲಜಿ ಸುಂತೌ ತೌರೋಯ್ದಬನೇಬ ಮೊಯ್ಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಿ ಮೊಯ್ನ ಪುಗದೌನೇಬ ನಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಂಗೆ ಪುಗದೌನೇಬ ಮದುದೈದುದ ಐನ ನುಂಗಾಯ್ದಬ ಫಾವಿನಿ ಐಗಿ ಕೆನೋ ಮಖಾದ ಲೈಬನಿನ ಐನ ಅಪೋಲಜಿ ತೌಫಮ್ ಥೋಕ್ತೇಬ ಮೊಯ್ ಮದುಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಖಂಗಫಮ್ ಥೋಯೆಬ ಮೊಯ್ದ ತಂಬಿಫಮ್ ಥೋಯೆಬ ನಂಗೆ ಮಖಾದ ಲೈರೆ ನಂಗೆ ಇನಾವಪಾ ಒಯ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಒಯ್ರೋ ನಂಗೆ ಮಖಾದ ಲೈರೆ ನನ್ನ ಅಪೋಲಜಿ ತೌರುಬದನಕೋ ಮೊಯ್ ಮಸಾಗಿ ಕೆರಿಯರ್ ಮಂಗನ್ಬಗ ಸಮಾನೈಬ ನಂಗೆ ತೌರಿದೋ ನಂಗದಿ ಅಪೋಲಜಿ ತೌಥೋಗ ಮಿಂಗೊಂದ ಹಾಯ್ದೋಕಿಬ ಒಯ್ರಂಬದಿ ಯಾಯ್ಬ ಅದು ಒಯ್ತಾಗಸು ನಂಗೆ ಮಾ ಕನ್ಬ ನತಿಬ ಮಾಸಿ ವೀಕ್ ಒಯ್ಹಲ್ಲೇಬ ನಂಗೆ ಮಾಸಿ ಸೋಲಲಿನೇಬ ಅದುದುನ ಮಸಾ ಮಥಂದ ಮದುಗಿ ಕೈನೋದೋ ಅಪೋಲಜಿ ತೌವ ಹೈಜಗದೌನೆ ಹಾಬನಿದ ಮಸಾ ಮಥಂದ ಫೇಸ್ ತೌವ ಹೈಗದೌನೇಬ ಅದುನ ಕೈ ಸೈನ್ ಹಾಬ ಮತಂದ that's a sign of good leader ಅಮಗಿ ಸಾಯ್ನಿಕೋ ನಂಗೆ ತೌದುಯ್ಜೆ ಅದುಗಿ ತಂಜಾದೋ ಖತದನೇಬ ಮೊಯ್ನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ngамದುಯ್ಜೆ ಮೊಯ್ಗಿ as a whole ko ಮೊಯ್ಜೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೌವ ngамಮನಿ ಅದುದುನ ಮೊಯ್ನ ಕೈಗುಮ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಅಮ ತರಪ ಮತಂದ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅದುನ ಫಜನ ಮೊಯ್ದ ಪ್ರೇಸ್ ತೌಬಿಬ ಮೊಯ್ಜೆ ಥಾಗತ್ಪಿಗದೌನೇಬ coming to number 8 apologize ಸುಂತೌ ತೌರೋಯ್ದಬ ಅಮನ you should never apologize for following your dream ನಂಗಿ ಡ್ರೀಮ್ ದೋ ಫಾಲೋ ತೌರಗ ಸತ್ಪಗಿ ನಂಗೆ apologize ಸುಂತೌ ತೌರೋಯ್ದಬನೆ ನಂಜೆ ಕೈಗುಮ ದಾನ್ಸರ್ ಒಯ್ನಿಂಗೇನೆ ಖಂಬ ನಂಗಿ ದಾನ್ಸರ್ ಗಿ ಲೈನ್ ಜಿದ ಲಾಯೆನ್ ಖಲಜೆ ಮಿನ ಅತು ಹೈರಕ್ಪ ಓಯ್ ಓಯ್ರೋಯ್ ಅದು ತೌರೋಯ್ ಅದ ತೌರೋಯ್ ಹೈಬ ಮ್ಯಾಮ್ಜೆ just distraction ನೇನ ಖಲ್ಲುಕೋ they are just distraction meaningless distraction ಚುಮ್ನೈ distraction ನತೆ meaningless distraction ಅದುದನ ನಂಗೆ ತೌನಿಂಗ ಥಬಕ್ತುದ ಸಬ್ಯುಂಗ್ನ ದುಮ್ ಚತ್ಕದವ ಸಬ್ಯುಂಗ್ನ ಸತ್ಪದುನ ಕೈನು ಖಂಬ್ರಾ ನಂಜೆ ಕಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಿ ನಂಜೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಒಯ್ ತಾಯಿನಿ ನಂಜೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೈ ತಾಯಿನಿ ಅದುನಿಕೋ ಐನ ಸಿಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಸಿದ ಮಯಾಮಬು ಹೆಲ್ಪ್ ತೌನಬ ಹೋನರಿಜೆ ಐಂಗೊಂದಸು ಹೈರamba ಯಾಯಬ ಓಯ್ರೋಯ್ ಮಾಂತೈಜೆ ಅದುನ ನಂಗಿ ಪುಂಚಿದ ನುಂಗಾಯ್ಬ ಸುಪಂಗ್ ಫಂಗೋಯ್ಬ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಸುಪಂಗ್ ಫಂಗೋಯ್ಬ ನಂಗಿ ಡ್ರೀಮ್ ದು ನಂಗೆ ಫಾಲೋ ತೌರ ಸತ್ರಬಕೋ ನಂಗಿ ಡ್ರೀಮ್ ದು ಲಿಪ್ ತೌದ್ರಬ ನಂಗೆ ನುಂಗಾಯ್ಬ ಸುಪಂಗ್ ಫಂಗೋಯ್ಬ ಫಮ್ಮಗ ಸುಮಾಯ್ನ ಮೊಂದ್ರಂಗ್ ಸಾನಬೈ ಟೈಪ್ತಕೋ ಫಜರೆ ತೌಬದದಿಕೋ ಅದು ನುಂಗಾಯ್ಬ ನತೇಬ ನಂಗಿ ಡ್ರೀಮ್ ನ ಮೀ ಕಿಹನ್ಬ ಯಾಯ್ ನಂಗಿ ಡ್ರೀಮ್ ನ ಮೀನ ನೋಕ್ನರಕ್ಪ ಯಾಯ್ಕೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೌನ ಕೈನ ನಂಗೆ ತೈಜೆ ಹೈರಕ್ಪ ಯಾಯಬಕೋ ಸಿಗಿ ಕೇಸಿದದಿಕೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಂಗೆ ನಸಾನ ಥಂದ ಐ ತೌಬ ngамನಿನ ಥಾಜಬ ಅಮ ಮಥೌ ತಾಯಬಕೋ ಅದು ಖತ್ತದ ನಂಗೆ ಮಾಯಿ ಪಾಪ ngамಗನೇಬ ನಂಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಅಮ ಲೈತಾಗದಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಐನ ಹೈರಿಜಿನಿಕೋ ನಂಗೆ ತೌಫಮ್ ಥೋಯ್ ನಂಗೆ ಪಾಮ್ಜಬ ಲೈಫ್ ತುಗಿ ನಂಗೆ ಪಾಮ್ಜರಿಬ ನಂಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ದುಗಿ ನಂಗೆ ದಮಕ್ತ ನಂಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಂಗ್ದು ನಂಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಂಗ್ದುಗಿ ದಮಕ್ತ ನಂಗೆ ಹೌಜಿ ತೌಫಮ್ ಥೋಯಿಕೋ ಅದುನ ನಂಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ತಾನಬದ ಕೈದೋ ಮುಂದೆ ಅಪೋಲಜಿ ತೌರೋಯ್ದಬನೇಬ ಅದುನ ವಿಡಿಯೋಸಿಗಿ ಪೊತಮ್ ಲೈನ್ದಿ ಕೈಗುಂಬ ಲಾಲುಬ ಥಬಕ್ತ ಮಮಾಂಗದಸು ಹೈಜಗ್ರೆ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಓಯೋನ ಕೈಗುಂಬ ಲಾಲು ತಾರಗದಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸಾರಿ ಅದುಬು ಲಾಂದಬ ಥಬಕ್ ನಂಗೆ ತೌದಬ ಥಬಕ್ತದಿ ಸಾರಿ ಹೈಗರೋಯ್ದಬನೇಬ ಐ ನುಂಗಾಯಿರೋಯ್ ಐ ತೌರೋಯ್ ಸಾರಿ ಪಂಗಾಯ್ದ ಹೈಬಜ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಒಯ್ದೇಬ ಅದುನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ngasi video matang saita loisenjarage video si nuagadi like tobiramo comment kai topic de video semjige habdo habiramo subscribe tawdriba kangbu subscribe to sanbiro nakani notification bell on to view Instagram de follow tawdriba kangbu to sanbiro Instagram de islan content fangani like outfits aduga in video thakal ko matam da story yang asal launu khangna ba aduga ma'am mathang dang thainar singa sigi kainars bye